बात शुरू करूंगी जून 2012 की। 2012 में इसी बोर्ड बंगले में मेरा पीटीआई के साथ सियासी सफ़र शुरू हुआ और हमने यहाँ पहला जलसा दिया और वो बहुत कामयाब रहा और हमारे वर्कर्स और हमारे साथी बहुत खुश हुए और हमने तब्दीली की राह अख्तियार की। उसके बाद ये हुआ कि मुझे कहा गया कि मैं मियाँ वाली में जाके और मैनेज करूँ 2013 के इलेक्शंस। अपने संगी साथियों के साथ हमने इतनी मेहनत की कि 6 में से 5 सीटें हमने पीटीआई को दी और सुनामी पंजाब में सिर्फ मियाँ वाली में आया और कहीं नहीं आया और यहाँ पे बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले। मलिक वहीद और मलिक अमीर ने यहाँ पे जो काम किया वो सबके सामने है और जितना इन्होंने यहाँ पे मेहनत की और जितना इन्होंने भाग दौड़ की और कोई नहीं कह सकता कि इन्होंने 1 मिनट के लिए भी कोताही की हो किसी किस्म की। ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा हुकूमत के जबर के साथ, वो भी हमने लड़ा। उसके बाद जदोजहद भी की। अब हम समझते हैं कि इस स्टेज पे हम आ गए हैं कि एक पार्टी टिकट, सूबाई टिकट पार्टी हमें देने को तैयार नहीं है। तो इस बात से हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और हमारे वर्कर्स बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और हम समझते हैं कि हम इस पार्टी में अब नहीं रह सकते और हमारी राहें जुदा हो गई हैं। हम इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बात सिर्फ मुख्तसर यही है कि आज आपको ज़हमत इसलिए दी है कि ऐलान करें कि हमने अब फैसला कर लिया है पीटीआई से जुदा होने का। पीटीआई को हम छोड़ रहे हैं आज से। जो झंडा हमने खुद अपने हाथों से 6 साल पहले लगाया था उस झंडे को आज उतार दिया है और वजूहात जैसे बीबी साहिबा ने अभी आपको बताई हैं। वजूहात यही हैं कि वो सारा एक डिसअपॉइंटमेंट का सिलसिला है। वो जो इनका हैं जो मकसद जिससे हमने ज्वाइन किया था कि वो सचमुच नया पाकिस्तान बनाएंगे, बदकिस्मती से वो नहीं है। पार्टी में उस किस्म को कुछ नहीं है। वही चीज़ें हैं और वही फरसूदा वो जो होता है वही निज़ाम है। सिर्फ मसला टिकट ना मिलने वाला नहीं है, वो ये है जो हमारे से धोखा हुआ है। मुसलसल 5 सालों में बताया गया है कि हाँ जी आपकी मेहनत इतनी है कि एक टिकट तो आपका गारंटीड है जो भी आप कहेंगे। फिर ये बड़े मुहज़्ज़ब इज़्ज़तदार ख़ानदानी लोगों से के थ्रू मैसेजेस आते, एक दिन पहले तक भी मैसेजेस आते रहे कि आपको मिल रहा है और फिर जब ना हो तो ये एक बहुत वो उसको क्या कहें, मतलब ये तो हिपोक्रिटिकल बात है ना जी। तो वो इससे फिर हम इससे बेहतर है कि हम जब तक रहे हैं तो बिल्कुल सामने रहे हैं। मैदान आपके सामने है, बिल्कुल सीना तान के खड़े थे, हर किसी के सामने पार्टी के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी है। और जब ये हमारे से ये मुनाफिकत नहीं होती जी। अब जब नहीं है तो खुल के बता रहे हैं कि हम नहीं हैं। अब हम आज़ाद हालत में कालाबाग ग्रुप आज़ाद हालत में इलेक्शन लड़ेगा और कोई जो पीटीआई के वर्कर से भी मैं कहूँगा कि वो भी जो आना चाहे मोस्ट वेलकम। हर किसी के लिए दरवाजे खुले हैं, जो भी हमारे साथ आना चाहे मोस्ट वेलकम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। आप सब मीडिया की बरादरी, हमारी बहुत मेहरबानी आपकी कि आप इधर आए और रोज़े में इधर आए, आपका बहुत शुक्रिया। हमने 2012 में एक तब्दीली का नारा लगाया था कालाबाग में और पूरे ज़िला मियाँ वाली में। 2013 में जब आयला बीबी साहिबा ने पीटीआई की मुहिम शुरू की थी ज़िला मियाँ वाली में, तब आप सबको पता है क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं, आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि तब पीटीआई का क्या ग्राफ था, किस तरह का था और उसके बाद 2013 की जनरल इलेक्शन तक पीटीआई का ग्राफ किधर पहुंच गया था। हम सब ने इकट्ठे मेहनत की है, एक साथ एक दूसरे का साथ दे के मेहनत की है और पीटीआई को पूरा ज़िला जो है वो क्लियर करके दिया। 5 सीटें क्लियर करके दी हैं। 5 सीटें क्लियर करने के बाद जब इमरान खान साहब को बोला गया कि आप कोई और सीट छोड़ दें लेकिन इस सीट को प्लीज़ ना छोड़ें क्योंकि आप खुद कहते हैं कि ये मेरा घर है, तो फिर इसलिए ज़रा बराए मेहरबानी अपनी आवाम पे थोड़ा सा रहम कर लें और आप ये सीट ना छोड़ें। मैंने अमजद अली खान, MPA मलिक अहमद खान भच्चर, MPA सरदार सब्तैन खान के साथ आयला बीबी साहिबा को ये बताया गया। चेयरमैन पीटीआई ने ये खुद कहा कि ये सीट मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर छोड़ दी।
تو اس کے بعد ہم نے تو قربانی دی بائی الیکشن میں کھڑے ہو کے, اور فل گورنمنٹ کی اپوزیشن ہم نے جھیلی ہے اور اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں, اور ہمارے سے انتقام بھی جب لیا گیا تو ہم اس کے لیے بھی ریڈی تھے, اور پی ٹی آئی کے لیے ہم ہر حد تک جانے کو تیار تھے. ہم نے کیونکہ پی ٹی آئی کے اس مشن میں بلیو کیا تھا کہ بھئی یہ واقعی چینج آ رہا ہے, اور واقعی یہ چینج کا مشن ہے اور ایک نیا مشن ہے, اور واقعی کوئی تبدیلی آ جائے گی پاکستان میں. انفارچونیٹلی 5 سال پہ اس پارٹی میں رہ کے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ وہی باتیں ہیں, باقی پارٹیوں پہ یہ تنقید کرتے ہیں لیکن خود باقی پارٹیوں سے بدتر سلوک کر رہے ہیں, اپنے ورکر کے ساتھ, اپنے الیکٹڈ ممبرز آف پارلیمنٹ کے ساتھ, اور ویسے بھی عوام کے ساتھ. تو ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہم تو اسی پہ ہی جا سکتے ہیں, اور ہمارے حساب سے تو یہاں نہ کوئی تبدیلی کا نعرہ ہے اور نہ کوئی چینج آنے لگے اور نہ کوئی نیا پاکستان ان سے بننے لگے, کیونکہ جو یہ سلوک کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ آئی ڈونٹ تھنک اس سے کچھ بھی چینج ہونے لگا ہے. ہمیں کوئی نہ اقتدار کی بھوک ہے, نہ ہمیں کوئی چاہیے کوئی پارٹی پوزیشن چاہیے تھی, لیکن کبھی ہمیں ایک دفعہ بلا کے بھی نہیں پوچھ لیا کہ بھئی کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, عوام ٹھیک ہے, ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, کوئی ان کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے سے بالکل نہیں پوچھا گیا. صرف جب پارٹی کے دھرنے ہوتے تھے یا پارٹی کے جلوس ہوتے تھے اس میں پھر ہم یاد آ جاتے تھے کہ گاڑیاں دیں اور بندے دیں اور کیمپ لگائیں دھرنے میں. اب ہمارے راستے پی ٹی آئی سے جدا ہو گئے. شکریہ. کسی ایک سیٹ پر ابھی بھی راضی ہو جائیں ٹکٹ دینے کی, آپ واپس پی ٹی آئی میں جوائن کر لیں گے یا نہیں؟ اب ہماری راہیں جدا ہو گئی ہیں, اب ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ جو ہے نا اپنا عمران خان کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں N95 میں, یا مطلب صرف 86 میں؟ آپ تھوڑی سی اس کی بات کریں. جی بالکل کر رہا ہوں جی. میں N95 میں بھی ہوں اور PP85 میں بھی ہوں, اور ملک امیر خان PP86 میں ہیں. بنی گالہ سے کوئی ریکنسیلیشن کے کوئی میسیجز یا کوئی وفد آیا ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں یا نہیں؟ کوئی جی آیا ہے, ہوا ہے؟ جی ہوا ہے, آیا ہے, لیکن وہ بھی ایسی مطلب فضول باتیں تھیں جس کو وہ کوئی سر پیر نہیں تھا. آیا بالکل ہے. مطلب انہوں نے آپ کو کوئی آفر کی ہے بھئی آئندہ مطلب نیکسٹ سیٹ چھوڑ کر آپ کو سیٹ دینے کی, یا سینٹ کی, یا کوئی؟ انہوں نے ہمیں کوئی ایسی پیشکش نہیں کی جس کو ہم کنسیڈر کریں. بات شروع کروں گی جون 2012 کی. 2012 میں اسی بورڈ بنگلے میں میرا پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی سفر شروع ہوا, اور ہم نے یہاں پہلا جلسہ دیا اور وہ بہت کامیاب رہا, اور ہمارے ورکرز اور ہمارے ساتھی بہت خوش ہوئے, اور ہم نے تبدیلی کی راہ اختیار کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے کہا گیا کہ میں میاں والی میں جا کے اور مینج کروں 2013 کی الیکشنز. اپنے سنگی ساتھیوں کے ساتھ ہم نے اتنی محنت کی کہ 6 میں سے 5 سیٹیں ہم نے پی ٹی آئی کو دیں, اور سونامی پنجاب میں صرف میاں والی میں آیا اور کہیں نہیں آیا, اور یہاں پہ بہت اچھے ہمیں ریزلٹس ملے. ملک وحید اور ملک امیر نے یہاں پہ جو کام کیا وہ سب کے سامنے ہے, اور جتنا انہوں نے یہاں پہ محنت کی اور جتنا انہوں نے بھاگ دوڑ کی, اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی کوتاہی کی ہو کسی قسم کی. ضمنی الیکشن بھی لڑا حکومت کے جبر کے ساتھ, وہ بھی ہم نے لڑا. اس کے بعد جدوجہد بھی کی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس سٹیج پہ ہم آ گئے ہیں کہ ایک پارٹی ٹکٹ, صوبائی ٹکٹ پارٹی ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس بات سے ہم بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں, اور ہمارے ورکرز بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پارٹی میں اب نہیں رہ سکتے, اور ہماری راہیں جدا ہو گئی ہیں. ہم انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے.